Mabay nga kelep ka barangay hiningatak na ato niging papadangat ang mga labas nga balita. Siyahan balita lokal. Pamaskong handog medical and dental mission ginbuhat San Julian pinaagihan RHU. Malangpuson nga nagpadangat hin libre nga serbisyo medikal nga dental ang lokal nga pamunuan han bungtuan San Julian pinaagihan Rural Health Unit. Han bungto hapangunguna ni Municipal Health Officer Dr. Artemia Lobrio Balongay. Ginbuhat iniya na ang adlaw Disyembre o kakalop Disyembre 16 sa San Julian Municipal Plaza. Ini nga pamaskong handog medical and dental mission in may panuyo nga makaghatag libre nga serbisyo panlawas nga da hamulupyo gikan ha 16 nga mga barangay ha nasabi nga bungto. Inabot ha 166 katao ang nakatagamtam ha nasabi nga mga serbisyo, 101 ang nakakarawat dental services, ngan 65 naman ang nakatagamtam hin serbisyo medikal, nga hin lakipan pa hin libre nga laboratory services, ngan libre nga mga medisina. Dako naman ang pagpapasalamat han RHU nga dahan LGU, mga doctors ug dentist ha era suportar ngan serbisyo nga nag-contribuer han kalangpusan han aktibidad. Sugad man nagpapasalamat liwat an mga individual nga nakatagamtam nasabi nga libre nga serbisyo. Ang report again file ni Kasugbong Dayan Camplon. Samtang, gindumarahan Department of Education, Eastern Samar Division and 2025 Division Pasidungog Awards nga gintawag lamraghan DepEd sinirangan. Ha the Tropics, Baras, Palo, Leyte, kakalip nga adlaw kung mapagkilala ha mga outstanding empleyado magturutdo ngan stakeholders o mga tagsuportar han dibisyon. Pinangunahan ang seremonya ni Schools Division Superintendent Dr. Antonio de los Reyes. Guest of honor and speaker han okasyon hi Congressman Christopher Sheen Gonzales han aton distrito. Tinambungan liwat ini ni Governor R.V. Evardone nga ginkilala han DepEd como most supportive stakeholder upod hi Congressman Gonzales. Nakiusaliwat sa okasyon ang mga mayors ngan han magkalain-lain nga bungtuhan probinsya, school heads nga iba pa nga key officials han division office, sugad man ang mga awardees nga stakeholders. Ang report again file ni Kasugbong Penelope Pomida. Christmas Bazaar gindudumara ha Capitol Ground san aton probinsya. Ha Mauricio makulor nga pagselebrar hiton Pasko nga nakakahatag liwatin oportunidad han local entrepreneurs nga mahipakita an ira mga produkto ngan abilidad. Ha pagninegosyo gindudumara in Christmas Bazaar ha Capitol Ground sa atubangan hitmaanyag nga Capitol Building han sinirangan Samar didiha alang-alang. Iniin tinikangan kakelep Disyembre 16 nga dahit Enero 4 sunod nga tuig. Ini nga Christmas Bazaar na partisipar ang local artisan entrepreneurs ug ang lokal nga mga negosyante ha aton syudad ug ha mga munisipyo. Hagintukod nga stalls makikitaan saud nga mga panindahan sabi nga local concessionaires, lakip na dinhi an obra han artisan entrepreneurs nga handicrafts, souvenir o gift items, ornamental plants, dry goods, nga iba pa nga non-food items. At syempre, adagihapan magrasa nga pagkaan, delicacies o beverages, kundiin pwede liwat pumalit pinaagihan e-payment. Ining aktibidad ininisyatiba ni Governor Ralph Vincent Evardone nga nakipagkolaborasyon ang LGU Borongan pinaagihan Business Permit and Licensing Office. Tuyo liwat nga Christmas Bazaar nga makapaghatag kin espasyo hamang umulupyo nga magkahiring yon nga inaabat aton birtud han kapaskuhan. Ang balita tikangkan Sok Aberia. Samtang, usang makasaysayan nga adlaw para kan Lola Feliciana Dalora Abuyme han Barangay Ngolos, Giwan. Labot lang nga kinarawat hiyahin
100,000 pesos cash gift tikang ha DSWD. Personal naman hiya nga nakakarawat and letter of felicitation nga pirmado mismo ni President Ferdinand Marcos Jr. An pasidungog in sakop han Expanded Centenarian Act kung mapagkilala han iya nakakabilib nga pagkaabot ha ika 100 anyos. Ang sertipiko tikang Malacañang in simbolohan paghatag importansya han bugos nga nasod, hakadengganan, ngan inspirasyon nga darahan aton mga centenarians. Ang balita, hikay ni Kasugbong Maria Daisy Amor, Lalosa, Belizar. Adi pa, centenarian ha Barangay Iborongan City, nakakarawathin grant tikang han LGU. Usang centenarian tikang ha Barangay A han aton syudad. Ang kinarawat hin centenarian grant tikang ha lokal nga gobyerno han Borongan. Han kumapagkilala ha iya pagdangat ha edad nga 100 anyos. Ang benepisyaryo hi Lolo Gleserio Eryong Abukay Avila, ipinanganak ha Nobyembre 7, 1925, ganyan na in nag-uusaan nga centenarian ha syudad, nga kinarawat ha nasabi nga grant, yan nga tuig, nga nabalorhin 50,000 de pesos. Ang report, tikang kan Kasugbong Penelope Pomida. Ato naman silingan ang mga balita ha national nga level. Pinangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ha Malacañang ang panunumpa han mga bag-o nga promoted generals han Philippine National Police kanginahan aga. Samtang Army Captain nga nawaraan hin eyesight nabuta darahan pakikipag rungot para hanasod. Utro nga binalik ha iya dati nga unit nga naghatag inspirasyon ha iya ay kasi mga sundalo. Nakabalik ha 3rd Infantry Division hi Captain Jerome Hakuba, umas kilala como hi Captain Blind, para maghatag hin mensahe hin pagkamarigan ngan paglaom ha iya igasi mga sundalo. Hi Captain Hakuba in mapaso naman nga gin karawat han mga opisyal ngan sundalo han 3rd Infantry Division nga gindumara nga talk to troops engagement ha Camp Peralta, Hamindan, Capiz. Naka-gold hi Filipino pole vaulter E.J. Obiena ay ikaapat nga gintong medalya dito ha SEA Games katapos magdaog ha men's pole vault event ha 2025 SEA Games sa Thailand. Nagtala hi Obiena hinbag-o nga record nga 5.70 meters sa usala nga attempt. Samtang paiimbestigaran han Philippine National Police ang report nga posible nagpailaram hin militante nga training. Ha Pilipinas labi na didto ha Mindanao ang duha nga suspects sa Banday Beach mass shooting ha Australia nga ikinamatay hin 15 ka tawo. Alangyang walabnasan in bag-o nga dashcam footage nagpapakita ngayon mag-asawa nga nakadahan ira sarakyan ginawas para la atuhan ang Banday Beach shooters antes ini magpakaatake magparakrakhin panmumusil. Pero in town ang mag-asawa in nga duha pinanmusil na awat ang kinabuhi. Samtang ang US military amo inatake hintulupang mga lansya nga iragin tatahapan nagkakargahin mga illegal drugs
hamay Pacific Ocean. Samtang ginsisiring nga unbanday terror suspects amuin igindudusuhin tinatawag nga Islamic State ideology ngan bag-ula nga naggabiyahe nganhi ha Pilipinas nga ngadto hamay Mindanao nga dapit nga gintutuuhan may ada mga nagte-training hin extremism. O katapusan nga balita, pera nga mga lawmakers o mga kongresista didto ha Mexico City Congress, mababay malalaki amoin literal nga nagdurudlong durante hin debate mahiunong han proposisyon nga dissolution han ira Transparency Institute nga i-transfer ini nga functions ngadtuhin ahensya han gobyerno. Pero hakamaorhian ang ruling party amoy nag-aprobar hanasabi nga balaod nun. Naisumat naman ha report nga nagipangarohin pasaylo ang duha nga grupo kundi nakada lagi hapad ton ira haira mga hitsura an makasug nga pag tigdeng han nag-oppose o magkontra nga mga tindog mahiunong han balaod nun. Amad to ka barangay naton mga balita, Radyo Pilipinas News Update. Anyo tag balita, Ruth Rivera Abunda, nagpapasalamat. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving the Republic of the Philippines for more than